मानसीक बरोबरी एवरी इयर आमी करतात, म्हणजे ऑपरेशन करताले. आता थंय कमी जाता म्हणून आमी चड कसरती करपाक हांगा गेल्ले आसा. करतना एक विशय की जे फाटले जे कोण आशिल्ले तेन्ना आमकां विसरपाक जायना. तशें सदांच सांगता की आवय बापाय जावन आमी, आवय बापाय आमकां जन्माक घातले म्हणून आमी आसा. आमकां जर जन्मान आनंद नासली जाल्यार आज आमी नाशिल्ली. तशेंच भारतीय जनता पार्टीची जी मूळ स्थापना आसा हे आमचे दोन श्यामाप्रसाद मुखर्जी बाब दीनदयाल उपाध्याय तेचो हो उदक करता तेन्ना कार्यक्रम आमी विसरपाक जायना. आज हे करताना सगळीं कितलींच वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, पयलींचे कार्यकर्ते, आतांचे कार्यकर्ते, फुडले कार्यकर्ते तांकां उडास धरूनच फुडें वचपाक जाय म्हूण ही संकल्पना आमी करता. आज तेजे बद्दल म्हाका आशीष बाबान सांगला, भायल्यान सांगला, विश्वासान सांगला, पूण एक लक्षात दवरपाक जाय की देशा भितर हांव केन्नाच म्हज्या भायणां सांगता की देशा भितर स्वदेशी हो संकल्प जो तेणें केल्लो, लॉन्च केल्लो तेन्ना आनी तेन्ना लॉन्च केल्लो मुवमेंट मेबी तितलो पिकअप जावना. आतां प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पसून पिकअप करपाचो प्रयत्न करता. स्वदेशी म्हळ्यार कितें आसा की देशा भितर जे उत्पन्न जाता जर देशा भितर लोकांनी आपणायले आनी आपणाली विचारां भितर घालून घरा कडेन वापरले, आपणा खातीर वापरले जाल्यार आमचो देश जे बाकीच्या लोकांक हेल्प करूंक शकता आमी इनडायरेक्टली. आनी जर आमी बाकीचे गोश्टी देशांतले भायले वस्तू जर आमी चड वापरपाक लागली जाल्यार देशाचे फळपणां जाता. म्हणजे देश जो आसा हो भितरल्यान तितलो घट जायना. सो तेजे खातीर हे स्वदेशी मुवमेंट म्हणटा तो मुवमेंट तेणें तेन्ना चालू केलो की तो मेबी वचना फुडें. आमकां दिसता हायस्ट कार्यकर्ते आमचेय जाता ते भशेन आमी हें करपाक जाय हें मागता.